الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى فالوصية بالتقوى هي خير وصية أوصى بها رجل أخاه قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال الله جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المؤمنون يقول الله عز وجل في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة أيها الإخوة الكرام إن أعظم أركان الإسلام بعد تحقيق التوحيد هي الصلاة هي عمود الدين هي شعار الموحدين هي الفاصلة بين الإسلام والكفر. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une véritable crainte et cela est le meilleur conseil qu'un musulman puisse faire à son frère. Allah dit dans le Coran, craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux avant vous à qui le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et il dit dans un autre verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Chers serviteurs d'Allah, Allah dit dans le Coran, et cherchez secours dans l'endurance et la salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Le plus grand des piliers de l'islam, après le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est la prière. C'est le pylône de la religion. C'est la devise des serviteurs vertueux. C'est la séparation entre l'islam et la mécréance. أيها المؤمنون ما بلغت الصلاة هذه المكانة إلا لما امتازت به على سائر الأعمال فلقد خص الله سبحانه وتعالى الصلاة بأمور ليست موجودة في غيرها من العبادات فمن ذلك عباد الله أنها فرضت في السماء السابعة ومن الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة جبريل عليه السلام وذلك ليلة الإسراء والمعراج أما غيرها من العبادات فكان جبريل عليه السلام فيها واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام إن الصلاة يؤمر بها كل مسلم بلغ 7 سنين ولا تسقط عن البالغ سفرا ولا مرضا ولا تجب على أحد دون أحد هي فرض عين أما غيرها من العبادات فلا تجب على كل مسلم فالصوم على سبيل المثال لا يجب إلا على القادر والزكاة لا تجب إلا على من عنده مال بلغ نصابا والحج لا يجب إلا على المستطيعين. Chers croyants, la prière a atteint ce degré dans l'islam car elle se distingue des autres adorations. Allah a distingué la prière par plusieurs points. Parmi ces points, le fait qu'elle a été rendue obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté au 7e ciel. Au 7e ciel, directement par Allah subhanahu wa ta'ala, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Cela a eu lieu la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj. Quant aux autres adorations, Jibril fut l'intermédiaire entre Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, chers frères et sœurs, doit prier tout musulman dès l'âge de 7 ans. Tout musulman doit prier dès l'âge de 7 ans et la personne pubère ne peut être dispensée de la prière même en voyage ou malade. Elle est obligatoire pour tout le monde, contrairement aux autres piliers qui ne sont pas obligatoires pour tous les musulmans. Par exemple, le jeûne. Le siyam n'est obligatoire
que pour celui qui en est capable. La zakat, elle n'est obligatoire que pour celui ayant dépassé le seuil donc monétaire pendant plus d'un an. Le pèlerinage n'est obligatoire que pour celui qui en a les moyens. عباد الله من خصائص الصلاة كذلك أنها هي آخر ما يرفع من الدين. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه الإمام أحمد. والصلاة كذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط. واختصت الصلاة أيها الإخوة الكرام بأن من تعمد تركها بأنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو كان السبب التكاسل. أما العبادات غيرها فلا يكفر تاركها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله أحد التابعين: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الإمام الترمذي. فأي شخص يترك الصلاة بالكلية بشكل أنه لا يصلي فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، وإن كان اسمه محمد، وإن كان يحفظ القرآن كله. Chers serviteurs d'Allah, parmi les particularités de la prière également, le fait que c'est la dernière chose qui disparaîtra de cette religion. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les attaches de la religion vont se casser une à une. Chaque fois qu'une se cassera, les gens s'accrocheront à la suivante, et la première sera le jugement, le fait d'appliquer l'islam dans le jugement, et la dernière à se briser sera la prière. Le hadith est rapporté par Imam Ahmed. Et la prière est la première chose au sujet de laquelle le musulman sera jugé le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la première des œuvres sur quoi l'homme sera jugé Yawm al-Qiyamah, c'est la prière. Si elle était bien faite, toutes ses œuvres seront bonnes. Si elle était mal faite, toutes ses œuvres seront mauvaises. Hadith est rapporté par At-Tabarani fi al-Awsat. La prière également se caractérise par le fait que celui qui la délaisse volontairement, c'est-à-dire qu'il ne prie pas, par paresse, devient alors mécréant. Ayadan billah. Quant aux autres adorations, celui qui les délaisse par paresse reste musulman. Celui qui ne veut pas donner la zakat, celui qui ne veut pas jeûner, celui qui ne veut pas faire le pèlerinage, il reste musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le fait de délaisser la prière. Le hadith est rapporté par Muslim. Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, un homme qui a vécu à l'époque des compagnons, il nous dit: les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient le délaissement d'aucun acte comme une mécréance, hormis le délaissement de la prière. Ce athar est rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc celui qui ne prie pas du tout n'est pas musulman, même s'il s'appelle Fatima ou bien Mohammed, et même s'il connaît le Coran en entier. من خصائص الصلاة كذلك أنها عبادة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال الله عز وجل عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة كذبات إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما إبراهيم ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنها هنا، يعني قيل للجبار: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس.
فأرسل إليه فسأله عنها فقال إبراهيم عليه السلام إنها أختي ثم رجع إلى سارة فقال لها يا سارة إني أخبرت الجبار أنك أختي فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك ثم أرسل الجبار إلى سارة يناديها إليه فذهبت إليه وقام إبراهيم يصلي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوجته سارة فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ يعني شلت يده فقال الجبار لسارة ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعد ذلك دعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتت إبراهيم وهو قائم يصلي فأومها بيده ما هي ما الخبر فقالت رضي الله عنها رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر الشاهد أن إبراهيم عليه السلام مكث يصلي من وقت خروج سارة إلى رجوعها حتى يحفظها الله سبحانه وتعالى عباد الله إن من فضائل الصلاة كذلك أنها هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه الإمام أحمد وغيره. Chers musulmans, également parmi les caractéristiques de la prière, le fait que c'est l'adoration des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en parlant de Zacharia, alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Et il dit au sujet d'Ismaïl, et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète, et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité l'histoire de Ibrahim et son épouse Sarah lorsqu'ils ont été éprouvés par un roi et un tyran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ibrahim est entré donc dans un pays avec sa femme Sarah et le tyran en a eu l'information. Il a alors envoyé vers Ibrahim pour savoir qui était cette femme car il avait été informé qu'elle était très belle. Et Ibrahim dit alors que cette femme est sa sœur. Cette femme est sa sœur. Il avait pour intention de dire que c'était sa sœur en islam, du fait qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle de croyants autres que lui et sa femme. Le tyran demanda alors qu'on lui amène Sarah. Elle se rendit vers lui et Ibrahim pria Allah subhanahu wa ta'ala, fit la prière afin que son épouse soit protégée par le Seigneur de l'univers. Lorsque Sarah rentra donc vers cet homme, il essaya de l'attraper et sa main fut prise d'une paralysie. L'homme dit alors à Sarah, invoque Allah pour moi afin que je puisse bouger ma main et je ne te ferai aucun mal. Elle invoqua Allah et il fut délivré. Il voulut alors la saisir une seconde fois et il fut pris d'une paralysie encore plus forte que la première. C'est alors qu'il dit à ses serviteurs, vous ne m'avez pas amené un humain, vous m'avez amené un diable. Faites-la sortir d'ici et donnez-lui Hajar pour lui servir de servante. Sarah revint vers Ibrahim et le trouva toujours en prière. Et il lui dit alors, pendant sa prière, que s'est-il passé? Sarah radiyallahu anha lui dit, tout va bien, Allah a refoulé le stratagème de ce mécréant et il nous a donné une jeune fille comme servante. Et sachez également que la prière est le plaisir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, j'ai aimé 3 choses de ce monde. Tout ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a apprécié 3 choses seulement. Les femmes, les parfums et la prière qui était la prunelle de ses yeux. Le hadith est rapporté par Ahmed
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوءة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن أمرا هذا صفته وعبادة هذه فضائله جديرة بأن تكون حلا لكثير من المشاكل ومفزعا في كثير من الملمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه بلال بن رباح رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، فما من مشكلة إلا والصلاة حل لها. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر ونشف الدر أمرنا أن نفزع إلى صلاة الاستسقاء. Chers frères et sœurs, une adoration telle que la prière, une chose possédant autant de bienfaits, doit forcément être une solution à de nombreux de nos problèmes et un abri contre les adversités. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: ô Bilal, repose-nous avec la prière, c'est-à-dire fais l'iqama et repose-nous avec la prière. Parmi les problèmes résolus par Allah grâce à la prière, lorsque la terre est sèche et que la pluie manque et que les réserves sont à sec, il faut prier une prière que l'on appelle salat al-istisqa, le fait de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. إذا تغير مجرى الكون واختل نظامه فذهب نور الشمس وأظلم القمر أمرنا أن نفزع إلى صلاة الكسوف. في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. إذا مات المسلم كذلك وغادر هذه الحياة وابتدأ حياة جديدة أمرنا أن نودعه بصلاة الجنازة. Lorsque les astres de l'univers changent et que son système est bouleversé, lorsque la lumière du soleil disparaît par une éclipse, nous devons nous précipiter vers la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni pour la vie ni pour la mort de quelqu'un. Lorsque vous voyez cela, accourez à la prière. Également, lorsque un musulman meurt et qu'il commence une nouvelle vie après la mort, nous devons lui dire adieu avec salat al-janaza. عباد الله، كذلك إذا اضطربت أمور المؤمن وضاق عليه أمره فلا يدري أيذهب أم يرجع أيفعل شيئا أم يترك ذلك أمرنا أن نلجأ إلى صلاة الاستخارة. ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك والدعاء معروف. Lorsque le musulman également est indécis et confus, ne sait pas s'il doit partir ou revenir, faire telle chose ou ne pas la faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la solution. C'est ce qu'on appelle salat al-istikhara, la prière de consultation qui est délaissée par la majorité des musulmans. Les musulmans, ils se lancent dans des projets et ensuite ils regrettent, alors que s'ils avaient fait salat al-istikhara, Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait montré le bon côté des choses et le mauvais côté de ces mêmes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait la prière de consultation à ses compagnons comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et il disait: si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, qu'il fasse 2 raka'at en dehors des prières obligatoires et qu'il dise après cela: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Donc l'invocation célèbre. كذلك الصلاة تكون موجودة في شؤون المسلم كلها. كذلك إذا قدم الإنسان من سفر وألقى رحاله أمر أن يبدأ بالصلاة. ففي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين.
Également, lorsque le musulman revient de voyage et qu'il a posé ses bagages, il lui est conseillé de commencer par la prière. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, lorsqu'il rentrait de voyage, de commencer par la mosquée pour y prier 2 rak'at. Ça c'est également une chose délaissée par la plupart des musulmans lorsqu'ils reviennent de voyage. أيها الإخوة الكرام، كذلك الصلاة سبب لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه الإمام الترمذي وغيره. إذن عبادة هذه مكانتها. الآن سمعت هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يستبيح لنفسه ترك الصلاة أو التهاون بها. ومن استمر وأصر على ترك الصلاة والتهاون بها فليبشر بعذاب أليم يوم القيامة عياذا بالله. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la prière est une cause de pardon des péchés. Le prophète nous dit: il n'y a pas un homme qui commette un péché, puis se lève pour se purifier et fait 2 rak'at, ensuite implore Allah de lui pardonner sans que ce dernier lui pardonne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset de Surat Al-Imran: et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, car il n'y a personne qui pardonne les péchés sauf Allah, et ces derniers ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc après tous les textes que nous venons de citer dans cette khutbah du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le musulman peut-il continuer à ne pas prier et à négliger la prière? Et celui qui veut malgré cela continuer à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il court un grand danger ici-bas et qu'également Allah subhanahu wa ta'ala le menace d'un douloureux châtiment dans l'au-delà. Sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم تقبل من الإخوان نفقاتهم وصدقاتهم لأجل المسجد، اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في تجارتهم وفي صحتهم وفي أوقاتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.